Harap ng pwesto ni Boss Elias, Boss MJ, Boss Ronaldo. Good morning! Boss MJ mga kabardi. Siyempre nandito sa pwesto ni Boss Elias, Boss MJ, Boss Ronaldo, Boss Chris Bunda. Kanina nandito rin si Boss Bernie. Pero baka umuwi na si Boss Bernie. Eto. Dilute. Pastel. Green pastel. 800 pares. Pag hindi lalaki, Albino pair. 1-4. Lutino tsaka albino. O opaline po ito pera 3-5. Albino opa tsaka Lutino opaline. Violet. Speed dilute na hen. O 4K lang po ha. Meron po dito odds 1, orange hood Lutino, opa tsaka red hood Lutino opaline. 1.8 o 1.8 po ito pair. Malalaki ha. Malalaki. O meron dito tatlong Danfalo, yung dalawang violet, split opa, possible cock. yung move, opa dan, hen. Move opaline dan, hen po yan. 4K each. 4K po isa dyan. Oy. Aqua B1 split dan. Pablo opa dan. Saka Pablo Opa Danfalo. Ano lang, 7.5. 7.5 pair. Yellow Bull Opa. Magkano pair? 1.6. O 1.6 pair po ha. Green Opaline tsaka Pastel Opa. 700 lang. Possible Ino pa. Pablo Dilute tsaka Blue Dilute. 1K. 1K pair. Blue Pale Follow tsaka Bayo. 1K lang. O 1K lang pair. Pablo Opaline Dilute. Ay. Dilute yung isa no? Tsaka Pablo Opa. 1-3 pair. Pablo Opaline Dan. Hen. Follow hen. Dan split opa. Tsaka green. Dan follow split opa. Nakak 7K. Rose mask. Opaline bronze. Follow rose mask. Odds 1 po ito na bronze follow ha. 4K. Pair na. Ayan ha. White bull. 800 po ito pair. 700 na lang agad. Crimino, Kak, tsaka Aqua Opa B1, possible Ino. 5K dalawa. 5K pair. Pablo Opa Dilute tsaka Aqua B2. Opa Line Split Dilute. Kano ba pwede yan? 5.5. O 5.5, pwede na daw to sa 5.5. Something's building up inside. Can you feel it start to rise? Heart keeps racing, won't slow down. Lost but never been more found. Every breath becomes electric. Every step becomes magnetic. Can you feel the rush taking over us, breaking through the surface now? Can you feel the rush? Nothing's stopping us. Feel it now. Skin alive with energy. Moving like we're meant to be. Pulse connecting you and me. This is what it means to breathe. Every breath becomes
you feel it start to rise? Heart keeps racing, won't slow down. Lost but never been more found. Every breath becomes electric. Every step becomes magnetic. Can you feel the rush taking over us, breaking through the surface now? Can you feel the rush? Nothing's stopping us. Feel it now. Skin alive with energy. Moving like we're meant to be. Pulse connecting you and me. This is what it means to breathe. Every breath becomes electric. Every step becomes magnetic. Can you feel the rush taking over us, breaking through the surface now? Can you feel the rush? Nothing's stopping us. Feel it now. Feel it in your bones. Feel it in your soul. Let it take control. When the world gets heavy and you can't break free, close your eyes and listen to what's inside of me. What's inside of me? Can you feel the rush taking over us, breaking through the surface now? Can you feel the rush? Nothing's stopping us. Feel it now. Can you feel the rush? Can you feel? Morning mga Kabardi, start natin dito kay Boss Dennis. Okay lang po. Ayan. Good morning po, Boss Dennis. Good morning. Eto, White Bull. Saka Dekino. White Bull Deck Ino. 500 feet. 500 po isa. Ito po yung Deck Ino ha. Tapos yung dalawang white, yan po yung White Bull. 500 lang isa doon ha. Itong Yellow Bull, Opaline. 1-2. 1-2, napakaganda lang Yellow Bull, Opaline, no? Napakaganda. Mas maganda pa si Dano. Stable, oh. Makinis. Stable. Pula pa buntot. Cut pa. Slow. Uy, kak pala. Kaya pala ang pogi. Magsusubo na. Ang ganda ng Yellow Bull, Opa. 1-2 lang yan. Kak pa. Yan pa. Pain. May yung mga Opa Pale, follow. Tsaka move. Bayo tsaka move. Na light form. Opa Pale, follow po yan. 1.5 lang yan. Pares. 1.5 pair. Yan ang ganda ng bayo. Ganda. O papel din. Move, Opaline Pale, follow. Dalawa available, oh. Wala lang ka-pair. Parehong lalaki. Oh, same cock po yan. Babae din. Ha? Same cock, same hen. Check natin. Oh, same cock po ito ha. Magkano po isa? Ano lang yan? 700. O 700 na lang daw isa. Opaline. Cock. Dilute. Ano? Green dilute pied. Pied. Dalawang Opa green pied. pied na opaline. O yung mga opaline mahilig sa mga green pied opa. Post Ino. Possible Post ino. Par Blue. Possible par blue pa. Pareho yan. Pareho yan. O lahat sila apat ha. Ganun po yung idea. 100 each.
Yung dalawa dyan, green opa. Renopa, post Ino, post Dilute, tapos sa Power Blue. 400 isa? 400 lang. Kasi ano, yung Maganda yung pied mga ka-birdie dyan, o mga ka-iring. dalawang ulo kasi split siya sa Power Blue. O, bilhin nyo yung pied. Opaline po yan, post ino, post par blue. Pareho ito rin, post Ino, post Ganon din po yung dalawang green opaline, ha. Pero mas maganda yung pied. Bahala kayo sa gusto nyo. Nasa kami. Bio opaline, dalawa. Split, split Dilute. O, split sa dilute. Ang ganda, no? Matingkad to isa, oh. Magkano? 700 na lang yan. Pares. Ang isa? Ay, pair? Pares. Uy, pares na 700 lang, oh. Yung dalawang bio po dyan, ha. Opaline po yan. Split dilute pa. 700 lang per na. O, eto na, bilhin mo. O, back-to-back bio pa yan, mga idol, oh. Ito mga 400 each. Pablo pa, split dilute, 400 po isa. Ayan, oh. So yan po yung dala po ni Boss Dennis. 0496 537 239. Tawagan lang sa kanyang cellphone number mga ka-birdie, ah. Dennis, so ayan, oh. Dito pwede tayong mag-send. Boss Danok, Shoutout daw kay Boss Dano ko. subscribe and share. Yon, maraming salamat. Thank you po ulit, boss. Good morning, Boss Rod. Good morning, Boss Dano. Meron tayong mga dalang posarip. Uy, yung mga mahilig sa possible red factor. Lahat yan? Oo. O, lahat po ito, possible red. Green opa pastel hen. Puso ka dun. Dun. So, pa, 2K na lang. Tukay na lang isa sa opa line. Oo. Kung pares natin sa 2.5 pair sa post RF na post ino. O, pili lang kayo dyan mga kairing. Oh. pa, Green opa line, possible red factor. split ino. Split ino. Ito po, sexing hen. O, hen po yung mapulang mapula. Asa ito naman yung fight natin, ganun din. Posarip din. O, yung green pied, post RF, post ino, possible cock. Opo. Paligid na lang dyan, Boss Dano. O, 3K na lang dito, per. Meron dito, proven pair, green perso. Oo. Ayan yung hen. Ito yung split opa. Yung cock po dyan, split opa line. Yung hen, opa line. Yun. Ito, magaling bumuhay yan, Boss Dano. Ito, binubuhay yan. Ay, grabe, pito. Ang galing, ah. Mamoster talaga yan. O, proven, pamoster pwede. Opo. Magaling bumuhay ng inakay. Kaya bigyan na lang yan ng 1.8. 1.8 lang. Opo. Sa proven po, ah. Tapos ito, green opa pastel, protein hen. Green opa pastel, proven na hen. Opo. 500 na lang yan, Boss Dano. Ay, grabe, 500 na lang to. Opo. Kahit na naman pare, creamy no. O, meron dito, pinagpapares pa lang. Yung mga may gusto ng pinagpapares pa lang. Eto, Ito breed. Crimino tsaka albino. Opo. Bigyan natin yan 2K. 2K lang, mature na, pinagpapares. Opo. Baka ito na yung hinahanap mo. Yan. Ayun po yung dala ni Boss Rod ngayon, Sabado. Opo. Tawagan lang sa cellphone number. Ang number po natin na 0967-310-5056. Pwede na kaya Facebook page. Rudy Birds. Caro the Birds. Message lang, like and share. Thank you, boss. And syempre, huwag kayong malimutan na mag-subscribe kay Boss Dano. Yan. Yun, salamat po. Thank you. Meron dito back to back lot Tino. Kala ko ano yung nasa bik eh. Ayun yung proven dito? Ito yung mapula. Yung may singsing lalaki. Yung may leg band dyan, yung cock. Yung walang leg band, yung hen, yun po yung proven. Pero pair na po ito ha. Banded pair na sila. O 3.5 na lang pair. Oh, ganda to ha. Mura na lang to ha. 3.5 lang. Maganda pa size.
Ayan, no? Alam mo naman yung Jota ko. Kapag gusto nyo bilhin, i-message nyo po ako at Dano Kiyamari, Facebook, Messenger, mga ka-birdie. Check natin dala ni Boss Marvin. Ngayong today. Alin dyan? Ito. Yan, para proven pair. Proven pair. Tapos breeder na. Lutino, ha? Green Fisher. Split Ino. Na yung green, ha? 1K na lang. 1K na lang. Grabe, mura naman ito. Green Opa Pale Follow. Saka Green Opa. Split Pale yun? Hindi, ano lang, opa lang. Green Opa. Palo. Saka Green Pale Follow. 1K na lang din. 1K pair. Dito kayo bumili pag gusto nyo ng mura. Blue Pale Follow tsaka isang Green Fisher na Boss RF. Possible Red Factor. Ano lang yan, 1-2. 1 to lang to. Meron dito 300 isa. Blue Perso tsaka Green Perso. May Bio Perso pa. 300 lang isa. 300 lang siya dyan mga ka-birdie. Baka ito na gusto mo. Grabe yung yellow ball dito. 250 250 lang isa. Ano, 500. Crimino 500. Ang ganda ng Crimino. Makinis ah. Yung dalawang yellow ball makinis din. Makinis sa mura. Ito, Meron dito per Crimino Albino. 1-2? 1-2 lang. Per na. Albino Crimino. And may mga formula dito. Mako, 250 grams, 150. Ito naman 100 grams, 70 pesos. O meron dito 10 ml syringe, 100 pesos lang. Yung mga lock dito, 10 pesos lang din, plastic. Leg band, 10 piso lang. pagkakatilang 20. Yung para sa cocktail, yun po ang 20. Mas malaki, syempre. Oh, pwede gamitin sa bingo. 60 pesos lang po ito ah. Ano to, nest mask ng pinches, high drop tawag daw dito. Yan. Pag gusto nyo i-check yung fertile eggs, bahali na kayo. Ilawan nyo lang dito, makita nyo na yan. Pang African pangkakatil. Pangkakatil po 25, pang eye-ring 20. Whole guard po sa nest box. Perch 25. Ito 30 po ito mas mahaba kasi ito. Bird catcher small lang ang nandito, 150 Yung medium 200, large 250. Yun. Yan, pasyalan nyo si Boss Marvin dito lang. Siyempre Malabon Pet Market tuwing Sabado, Sunday. Yan. Salamat po Boss Marvin. Okay, Boss Aris naman tayo. Good morning. Ito na yung mga baji. Yung pied, ang laki ng recessive, oh. Ayun, oh. Tambuhala. Nambuhala, mana-mana sa may-ari. O nga, tinaman naman, oh. Ay, hinarang. Gaganda, oh. $5K pair, negotiable pa. Ito maganda yung tsura nito. Ayan, dalawa na yan. Ay, brad. Ang laki ng katawan. Galaw na itong recessive na to. Ang laki niya, no? Kaya nakita nyo yung recessive na yan. Bata pa, pero laki. Lalaki po yan. 3 months pa lang yan, no? Ang laki niyan. And sa parakeets, 650 daw pair. Mga Lutino, recessive 5, spangled, move. Sabi, bete sa daan. Yan taso ka talaga.
Kaya na pagka may nagustuhan kayo rito sa mga badge ni Boss Alice Rueda, i-message lang po sa kanyang Facebook Messenger. Isang body mo, diba walang pare? Ito kay message si Boss Alice Rueda, yan po.